रास्ता पलटिछि मरण जनता लोके होउछंती हिनस्ता बारंबार अभियोग पर भी म्युनिसिपालिटीर पशु निचेता। हाँ आज्ञा दर्शक बंधु एभली अभावनीय घटना देखा मिली जगतसिंहपुर पौर परिषदर 3 नंबर वार्ड मार्कंडपुर अंचल में। तेज घटनारू जहाँ प्रकाश जे पौर परिषदर 3 नंबर वार्डर दीर्घ 5 मास हेब स्थानीय नाइट स्टेट बैंक निकटरू मार्कंडेश्वर मंदिर रास्तार दीर्घ 600 मीटर रास्ता टेंडर जरिया टेंडर पाई ठिकादार फ्लेवर रास्ता निर्माण करथिले। हेले रास्ता ठारू आहुरी आगकू थिबा रास्ता को जेसीबी लगाई ताड़ी रास्ता खाल करी चली गले। वर्तमान रास्ता खाल ढीप थिबारु रास्ता पलटिछि मरण जनता। सेही रास्ता देई प्रतिदिन हजार हजार छात्र छात्री ठारू आरंभ करी 4-5टी वार्डर बासिंदा एही रास्ता उपरे निर्भर करिथांती। एथि सहित अनेक श्रद्धालु प्रतिदिन मार्कंडेश्वर मंदिर को जिबा आसिबा मध्य एही बाट देई करिथांती। तेज एभली स्थिति में प्रतिदिन दुर्घटना घटुछि, सेतिपाई समस्ते भयभीत रहउचंती। तेणु वार्डवासी आंदोलन को ओह्लाइबा सह चेतावनी देई बारंबार अभियोग परे म्युनिसिपालिटी तांको कथा को कर्णपात करुनथिबारु एथर दृढ़ आंदोलन सहित चेतावनी दैछंती जे आगामी दिन में म्युनिसिपालिटी ऑफिस घेराव करा जिवो। दाबी पूरण नहले समग्र ग्रामवासी धारणा को ओह्लाइबे बोली चेतावनी दिया जायछि। तेबे देखिबाकू बाकी रहिला खबर प्रसारण परे मार्कंडपुर रास्ता उपरे म्युनिसिपालिटीर केबे नजर पड़ुछि और रास्ता समस्या दूर होउछि ना ग्रामवासी माने दैथिबा चेतावनी अनुसार रास्ता समस्या को नहीं कार्यालय घेराव होउछि। जगतसिंहपुर जिल्लारू संग्राम किशोर पटनायक रिपोर्ट कर्तव्य न्यूज। वर्तमान आसी पहुंचीचु मार्कंडपुर निकट रे जोटी स्थानीय लोकंकर आसीची अभियोग एभली संगीन अभियोग आसीची जहाँकि जगतसिंहपुर म्युनिसिपालिटी स्थानीय लोक माने उठाई प्रश्न स्टेट बैंक निकटरू मार्कंडेश्वर मंदिर दीर्घ 600-700 मीटर टेंडर जरिया कार्य करा जाउतला। हेले ठिकादार मझिरे खोलीदेले रास्ता एते रास्ता खोला है जहाँ द्वारा साधारण लोक चलिकी जीवा तो कष्टकर गाड़ी रे जीवा जानुथिबे केते कष्ट होइथिबो। आ प्रतिदिन चली दुर्घटना यही रास्ता दे हजार हजार लोक जीवा आसिबा करूचंदी। अनेक छात्र छात्री ठारू मंदिर पर्यंत लोक माने जीवा आसिबा करूचंदी। हेले वर्तमान रास्ता पलटिछि मरण जनता। बारंबार अभियोग कला पर भी म्युनिसिपालिटी वर्तमान आ ये रास्ता उपरे रहउछि अभियोग। मु वासुदेव स्वाई ना हूँ गोपाल सागर मार्कंडपुर। रास्ता 5 मास हो खोला हबार प्राय सेप्टेम्बर 11-12 खोला रास्ताटा रास्ताटा हम हम बोली पारि ना अधा रही सरकार अवहेला जो हो पारना आम बहुत हंतसंत होचु। देखुवे आपड़ केमती खाल खमा गाड़ी को स्पॉट नहीं गाड़ी आम बाहर थुआ पड़ी रास्ता कर पड़ी बहुत हैरान निजे माटी पकई कि पोतीचु बाइक फाइक जावाई कि कौन कर सब अवस्था जाऊँ। स्त्री लोक मैंने भी चली पार पड़ी जाइए माँ भी पड़ी खंडिया मंडिया हो जाते। आती मार्कंडेश्वर मंदिर अच्छी बहुत पुराना शैवपीठ अच्छी मार्कंडेश्वर मंदिर जागर भी आसूँ 10 दिन पर जागर लोक मैंने खाली पादरे क्षीर भोग नहीं जाती। आपन देखुं रास्तार जो अवस्था जो गोड़ी गुड़ा सब मुनिया मुनिया गोड़ी सब बाहर लोक बहुत रक्ताक्त हो जाती चल चलिकी जाकि पानी फाणी गुड़ा फाटिक ये गुड़ा सब असना बसना होमती कौन जगर हम सहीटा भी गोटे भावार विषय। तेणुक सरकार एप्रति ध्यान दिंतु खूब शीघ्र कामटा सारे गोपाल सागर ग्रामवासी उपकृत हुए। रास्ता तो पूरा मरण जनता पलटि प्रतिदिन 100 कॉलेज पिला स्कूल पिला वृद्धा वृद्धि ये बाटे जावा यार ए गाँव मुख्य बाट यहाँ जदि किसी असुविधा हो जाए एप्रति दायी किए बर्तमान आपंकर दाबी कौन रोच? आमर दाबी रोचे रास्ताटा खूब शीघ्र माने जागर भितर केमती कंप्लीट हो जाऊ लोक मैंने खुशी जावासिया करूँ समस्त उपकृत हूँ। तो ये देखा कि जदि विधायक घर पाखे एभली अवस्था रोची भाव में प्रशासन काम हो नाई सी तो बहुत चेष्टा करुँच सी तो जगतसिंहपुर जिला कन्स्टिट्युएन्सी कथा बुझुँच तथापि सी पारु पर्यंत चलई ये ड्रेन नाला ये रास्ता भल नाला माने विगत 10 वर्ष होगा किसी कम होना एरिया रे जहाँ हूँ सी आसला माने गोटे बोल्ड स्टेप ने ये ड्रेनटा कर गोटे भल चौड़ा ड्रेन कर निज तत्वावधान भल ड्रेनटे कर आम पाखे चिरऋणी आउ रिक्वेस्ट करमती कौन लगिके खंडिया रास्ता टे शीघ्र कम रिपेयरिंग करदे आम खुशी हूँ। मो ना अरविंद महापात्र मु मार्कंडेश्वर महादेव पूजक। तो कौन रही अभियोग? ये रास्ता को मंदिर को सब लोक जावास करते लोकर दुर्घटना घटुची विभिन्न लोक आसिक पड़ुं
सब प्रकार समस्या घटुଛି से ठिकादार जी करदेला से पकई देके जाइए अधारू आमतिया कथा मंदिर को राति पाइले समस्त लोक आउଛନ୍ତି जे शिवरात्रि आगक अच्छी मंदिर बहुत लोकर समागम ଦୟାକରି ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଏ ରାସ୍ତାଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲେ ଆମେ ଟିକେ ସୁରକ୍ଷିତରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଲୋକ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ଆମର ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ମହିମାରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ସୋମବାର ସୋମବାର। ଏବେ ବି ଜାଗର ଆସିଗଲାଣି ଯିବେ ବଢ଼ିଆ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ଏଠାରେ କାମ ହୁଏ। ରାସ୍ତାଟା ଯାହା ଠିକ୍ ଥିଲା ଚଳିଥାନ୍ତା ତ ଖୋଳାଖୋଳି କରିଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ତେଣୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭବପର ହେଉନି। ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଶିବରାତ୍ରି ଆସୁଛି ଆଉ ସେଥିରେ ଲୋକମାନେ ଯିବାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ଆସିବା ପାଇଁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଏଇ ନିବେଦନ ରହୁଛି ଯେ ତୁରନ୍ତ ଏ ରାସ୍ତାଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ସତ୍ୟା ମହାନ୍ତି 3 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଆମର ଏଇଠି ଆମ ଘର ଆଉ तो कौन रही अभियोग कहीं आंदोलन को लेचंदी ग्रामवासी ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ଆମେ କେମିତି 6 ମାସ ହେଇଗଲାଣି ରାସ୍ତାକୁ ଖୋଳିକିରି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପକେଇ ଦେଇକିରି ଗଲା ଖାଲ କମା ପାଣି ଇଏ ଗାଡ଼ି ମଟର ତ କିଛି ଯାଇପାରୁନି କି ଆମେ ଚାଲିବି ଏ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବି ଆପଣ ଦେଖାନ୍ତୁ କେମିତି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବି ଆମେ ପାରୁନୁ। 6 ମାସ ହେଇଗଲାଣି ଖୋଳା ହେଇକିରି ପଡ଼ିଛି ତାର ଯଦି କାମ କରିପାରୁନଥିଲା କ'ଣ ଅଧା କାମ କଲା ସେଥିପାଇଁ ପକେଇ ଦେଲା ତାପରେ ଏପଟକୁ ଖୋଳୁଥିଲା କାହିଁକି ଯାହା ଯେମିତି ଆମ ରାସ୍ତା ତ ଥିଲା ଆମେ ଚାଲୁଥିଲୁ ଯାହା ଯେମିତି ଏଇଟା ଖୋଳିଦେଲା କାମ ହେବ ବୋଲିକି 6 ମାସ ହେଇଗଲାଣି କାମ ହେବ ବୋଲି କେମିତି ପଡ଼ିଥିବ ରାତି ଇଏ ଆମକୁ ଚାଲିକି ଯିବାକୁ ଡର ମାଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଗାଡ଼ି ମଟର କଥା ତ ଗଲା ଆମ ସ୍କୁଲ ସକାଳୁ ସ୍କୁଲ ଭ୍ୟାନ୍ ବି ଘର ଯାଏ ବି ଆସିପାରୁନି କି ଛୁଆ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ମଟର ମେଡ଼ିକାଲ ଟିକେ ଗଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ତ ନିଜେ ପରଦିନ ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲା ବେଳକୁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ମୋତେ ନେଇକି ଯାଇପାରିଲେନି ମୁଁ ଚାଲିକି ନାଳ ବନ୍ଧ ଗଲି ସେଠୁ ଚଢ଼ିକି ଗଲି। ତାର ଯଦି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର କାମ କରିବାର ନଥିଲା ଖୋଳୁଥିଲା କାହିଁକି ଯଦି ଆମେ ଯାଇକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲୁ ଯାଇକିରି ଏମ୍ଏଲ୍ଏକୁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ସେଠୁ ସେଇ ଆମର କାମ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କଲା ଏବେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲାକୁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ସେଠୁ କହିଛନ୍ତି ତ କରିବେ ବୋଲିକିରି। ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ଏମିତି ରାସ୍ତାରେ ଯଦି ଆଜି କିଛି ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା କି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କିଛି ଆମକୁ ଭରଣ ଦେବ କି ଜୀବନଟା ଭରଣ ଦେବ ମରିସାରିଲା ପରେ ଦେବ କମ୍ପାନସେସନ୍ ଦେବ ମରିସାରିଲା ପରେ ଜୀବନଟା ନା କ'ଣ? ଆଗକୁ ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଜଗତସିଂହପୁର ପରିଚୟ କହିଲା ଭଳିଆ ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଆଗକୁ ଜାଗର ଯାତ୍ରା ଅଛି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏଇଠିରେ ରାତିରେ ଆସିବେ। ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲେ ଲୋକ ବଞ୍ଚିକିରି ଘରକୁ ଯିବେ ତ ଆଗ ଶିବଙ୍କୁ ତ ଡାକୁ ଡାକୁ ବାଟରେ ମରିଯାଇଥିବେ ପହଞ୍ଚିବେ କେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରରେ। ए रास्ता उपरे केते लोक निर्भर करंती ମାନେ ପୁରା ଜଗତସିଂହପୁରର 75% ଲୋକ ଏ ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ସକାଳ ପାଇଲେ ସୋମବାର ଦିନ ବୋଧେ ତ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏଠି ଜାଗର ଆସିବ ରାତିଟା ଯାକ ଲୋକ ଚାଲିଥିବେ ଆମେ ତ ନିଜେ ବି ଯିବାକୁ ଡରୁଛୁ ଲୋକ ଆସିବେ ଏଠି କ'ଣ ଜାଗାର ଦୀପ ଜାଳିବାକୁ। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଯଦି ୟାର କିଛି ପ୍ରତିକାର ନ କରେ ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ସେ ଦେଖିବା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି। ଆଉ बर्तमान दाबी कौन रोच ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାବି ଆମର ଜାଗର ଆଗରୁ ରାସ୍ତାଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ତିଆରି ହେବ। तेबे आपण तो सुनिले लोकंकर अभियोग लोकंकर समस्या रही किभली आउ जहाको नहीं वर्तमान म्युनिसिपालिटी विभाग केबे रास्ता उपरे नजर पड़िबो केबे कार्यानुष्ठान नेबे केबे रास्ता तैयारी होबो लोक मानकर अभियोग पूरण करिवे जदि न करंती तेबे आगंकु भयावह आंदोलन सृष्टि हो बोली 3 नंबर वार्ड बासिंदा चेतावनी देलेनी। जगतसिंहपुर संग्राम किशोर पट्टनायक कर्तव्य।